बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो बुजुर्गान मोहतरम, बिरादर अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अरकान को पूरी कायनात में तकसीम कर दिया है। चुनांचे आप देखते हैं कि नमाज में क़याम है। क़याम अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्तों को दे दिया। जितने आलम नबातात हमें नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, ये अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन क़याम में हैं। तो नमाज का जो रुकन क़याम था वो आलम नबातात में तकसीम कर दिया। और गाय, भैंस, बकरी ये रुकू में है, तो नमाज का रुकू उन आलम हैवानात के अंदर तकसीम कर दिया कि गाय हर वक्त रुकू के अंदर है, भैंस हर वक्त रुकू के अंदर है, बकरी हर वक्त रुकू के अंदर है। गोया कि नमाज का जो रुकन था रुकू, वो तमाम के तमाम हैवानात के अंदर तकसीम कर दिया। उसके बाद सजदा, नमाज में सजदा है। सजदा अल्लाह तबारक व तआला ने हशरात के अंदर तकसीम कर दिया। ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर, केकड़ा दौड़ा चला जा रहा है, लाप्सर दौड़ा चला जा रहा है, सांप बिच्छू हैं, ये सब की जो ज़मीन पर रेंगने वाले जितने जानवर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा उनको अता कर दिया। फिर नमाज में तशहुद है कि तशहुद आप जानते हैं, जब तशहुद में बंदा बैठता है तो नीचे का हुजम ज़्यादा हो तो ऊपर का कम होता है। इस तरीके से तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तशहुद पहाड़ों को तकसीम कर दिया। पहाड़ों के सिलसिले, कोई हिमालय के सिलसिले, कोई काफ के सिलसिले, उन सिलसिलों को आप देखें ऐसे लगता है कि तशहुद के अंदर बैठे हैं। नीचे का घेर उन पहाड़ों का ज़्यादा और ऊपर चोटियाँ बनी हुई हैं। तो गोया कि पहाड़ों के सिलसिले जितने हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तशहुद में बिठा दिए हैं, वो तशहुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और फिर तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीहात अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका के अंदर तकसीम कर दिया। मलाइका आप देखें, मलाइका तस्बीह करते हैं, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह कर रहे हैं। परिंदों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को तकसीम कर दिया। परिंदे अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। इसलिए कुरान करीम ने कहा कि हर चीज़ ने अपनी तस्बीह और नमाज अल्लाह से सीख ली है। कद आलिम सलात हुआ तस्बीहू, हर चीज़ ने अपनी नमाज और तस्बीह सीख ली है, लिहाजा वो उसके मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ नमाज में नज़र आती है। और नमाज में सलातो सलाम भी है। सलातो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम नमाज में है। तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के फरिश्ते सलातो सलाम पढ़ते हैं। इसलिए कुरान में कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात पढ़ते हैं, रहमत भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर सलात पढ़ो और उसको सलाम भेजो। अब ये सलात का जो लफ्ज़ है ये अजीब लफ्ज़ है। इस सलात के लफ्ज़ की निस्बत जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो तो उसका माना होता रहमत। तो अल्लाह तबारक व तआला सलात पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत भेजते हैं। सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ ये कह रहे तो उसका माना नमाज नहीं है। चुनांचे मेराज के सफ़र पर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और मकाम अहदियत पर जब पहुँचे तो आवाज़ आई, क़िफ़ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद ठहर जाइए, तेरा रब सलात पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हुए कि रब नमाज पढ़ रहा है। ठहर गए। और आवाज़ किसकी थी? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। वो आवाज़ की मुमासिल अबू बकर सिद्दीक़ की, क्योंकि मकसद ये था कि वो मकाम अहदियत पर जब पहुँचे हैं, अजनबी मकाम है, वहशत की सूरत हाल है, और वो हैबतनाक मकाम कि जहाँ पर जिब्रील फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मौजूद हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दोस्त, उनके यार गार की आवाज़ में ये अल्फाज जो फरिश्ते से कलवाए, क़िफ़ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद ठहर जाइए, तेरा रब नमाज पढ़ रहा है। तो ये आवाज़ सुन को आपको उन्स महसूस हुआ जैसे आप किसी अजनबी मकाम में हो। तो आप यहाँ अमेरिका में हर तरफ अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो किसी मजमे में को उर्दू की आवाज़ आ जाए, पंजाबी का, आप खुश हो जाते, यार अपने को जानने वाला है, जल्दी से पकड़ते, यार थोड़ी सी मेरी मदद करना। आप मुतमिन हो जाते, इसका मतलब अपने जानने वाले भी लोग हैं। तो वहाँ पर जब अबू बकर की आवाज़ सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इत्मीनान हुआ कि अबू बकर की आवाज़ को कि एक उन्स पैदा हो गया।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو پوچھا اے رب ذوالجلال، مجھے کہا گیا قف یا محمد فإن ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے، آپ تو نماز پڑھنے سے بالا تر ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نہیں، نماز نہیں، میں تجھ پر صلات بھیج رہا ہوں، تجھ پر رحمت بھیج رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیج رہے ہیں۔ تو صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت، اور صلات کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ جو ہے صلات بھیجتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے نبی پر، اور ملائکہ استغفار کرتے اس نبی کے لیے تاکہ استغفار کے ذریعے سے ان کے درجات اور بلند ہوتے جائیں۔ اور جب صلات کی نسبت اہل ایمان کی طرف، انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو صلات کا معنی ہوتا ہے دعا، کہ رحمت کی دعا کرو اپنے نبی کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے نبی پر رحمت کی دعا کرو۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اس کا کیا مطلب؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو رحمت کی دعا ہو رہی ہے۔ رحمت ہم نازل نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، وہ تو خود مجسم رحمت ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وسلم علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما۔ تو صلات کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو گویا کہ نماز صلاۃ و سلام نماز کے اندر موجود، تو صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نماز پوری کائنات میں تقسیم کر دی، ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، لیکن سارے کے سارے ارکان کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ انسانوں کو عطا کر دیا۔ یہ انسان عالم اصغر ہے، یہ پورا عالم عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر میں جو نماز پھیلی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ارکان اکٹھے کر کے ایک طرح انسان کو عطا کر دیے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا قدر و قیمت ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت پوری کی پوری، پورے اجزاء اور پورے آداب کے ساتھ اس انسان کو عطا کر دی۔ ورنہ ملائکہ نماز کے سارے ارکان نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض ملائکہ ایسے وہ قیام میں کھڑے ہیں، اور جب سے پیدا ہوئے قیام میں کھڑے اور ہمیشہ قیام میں ہی کھڑے رہیں گے۔ بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہے، وہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے۔ بعض ملائکہ وہ جو سجدے میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے وہ سجدے میں، ہمیشہ سجدے میں رہیں گے۔ تو گویا کہ فرشتوں میں بھی اس کے ارکان تقسیم کر دیے گئے۔ پوری کامل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو عطا کر دی۔ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اور معراج کے سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے کہا کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پورے عالم کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ پورا عالم جو ہے اے رب کریم تیری ہی عبادت کرتا ہے، صرف میں ہی نہیں، سب عبادت کرتے ہیں۔